أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah rahimakumullah. Sudah berapa lama kita duduk ketika hari Jumat siang ini? Sudah berapa kali kita banyak mendengar khatib berwasiat takwa seperti ini? Tapi apakah sudah benar-benar meningkatkan ketakwaan kita? Tapi apakah sudah benar menjadikan wasilah kita semakin melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjadi apa yang Allah larangkan? Jemaah rahimakumullah. Takwa itu bukan hanya sekedar kita bergaya berbicara, gaya berpenampilan, atau seperti apapun yang kita kerjakan. Tetapi takwa yang sebenarnya takwa adalah ketika kita melaksanakan zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, luar maupun dalam, semuanya yang kita kerjakan untuk bersungguh-sungguh mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, pada siang kali ini saya selaku khatib berwasiat, dan semoga wasiat kali ini benar-benar menjadi wasilah bertambahnya, meningkatnya nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larangkan. Sebagaimana ketika orang yang bertakwa, Allah akan ridho terhadapnya, maka kehidupannya di dunia akan nikmat, akan nyaman, karena Rabbul Alamin, Allah adalah Tuhan semesta alam, yang mengatur semesta alam, yang memiliki semesta alam. Maka ketika kita tinggal di semesta alamnya, Allah pun tidak akan menelantarkan kita, Allah pun tidak akan mengecewakan kita apabila kita telah mendapatkan ridhonya Sang Rabbul Alamin, yakni Tuhan semesta alam. Jemaah rahimakumullah. Dan bahkan apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan kita kecewa terhadapnya. Karena ketika kita bertakwa kepada Allah, nanti akan ada timbul buah yang namanya tawakal, berserah diri kepada Allah. Bukannya berserah pada kemampuan kita, pangkat jabatan kita, kehebatan kita, harta atau popularitas kita. Semuanya itu bagi orang yang bertakwa tidak akan dijadikan sandaran. Orang yang benar-benar bertakwa, dia akan jadikan sandarannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu kekayaannya tidak akan selamanya, karena dia tahu popularitasnya tidak akan selamanya, karena dia tahu kemampuannya tidak akan selamanya. Tetapi apabila bersandar kepada Allah, bersandar kepada Allah, bersandar kepada Allah, sebagaimana telah Allah sampaikan, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Siapa di antara kita di sini yang tidak pernah membaca surat Al-Ikhlas ketika sholat? Di setiap harinya pasti di antara kita. Terlebih saya pribadi selalu membaca surat Al-Ikhlas ketika sholat. Tapi apakah sudah kita mengamalkan dari Allah Samad? Allah, dialah tempat bersandar. Apakah sudah kita jadikan benar-benar Allah sebagai tempat bersandar? Kalau jika sudah, pasti kehidupan kita tidak akan merasa kegelisahan. Pasti kehidupan kita tidak akan merasakan kerisauan, kegalauan, kesedihan yang membuat kita seakan-akan tak mendapatkan pertolongan. Karena ketika kita benar-benar sudah mengamalkan Allah Samad, Allah tempat bersandar, maka kita pasti akan tenang, kita akan nyaman, karena Allah benar-benar menjanjikan wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah fa huwa hasbuh, maka akan Allah cukupkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا من المسلمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم يا الله، اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن كل المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. يا ربي صل على محمد واجمع من شر ما تفرق. يا ربي صل على محمد وافتح له خير كل مغلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا عنه يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.